chemin de fer an y'a ye Russie ye terrain kunkolo kura saba nin tɛ terrain kɔrɔ ye dɛ ninnu ma deli ka boli terrain kuraw kabri transition nana a bɛ ka minɛn kuraw de sa a tɛ ka kɔrɔlen peintrilen san dɛ n balimaw kabri ala ka Mali dan kabi Modibo Keyita tile tɛmɛlen kɔ nin transition ye baara min kɛ fanga mana min y'a kɛ nin transition ye dimi min bɔ Mali la fanga tɛna min bɛ nin dimi bɔ Mali la ni transition ye Mali tɔgɔ lase yɔrɔ min na a fanga tɛna tuguni Mali kɔnɔna la min bɛ Mali tɔgɔ bɔ ka lase o yɔrɔ la Choguel ni Assimi kɛlen ka baara daminɛ malidenw Mali ɲɛda yɛlɛmana dɛ Mali tagabolo yɛlɛmana a bɛ ka Mali kura min fɔ wallahi a baara daminɛ la a tɛ se ka fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲi Choguel ni Assimi kɛlen ka baara daminɛ u ye fɛn fɔlɔ jumɛn kɛ malidenw n'i y'a mɛn ko an ka hinɛ a bɛ daminɛ ɲɛmɔgɔw de la Assimi ye dɔ bɔ a ka sara la Assimi kɛlen ka dɔ bɔ a ka sara la fourage 150 ɲɔgɔn o fourage i b'a ye k'a fɔ o ye min bɔ a ka sara la o bɛ ka kɛ ka fourage sen Choguel fana filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ Choguel n'a ka gouvernement y'u ka budget réduit u ka budget de fonctionnement ça s'élève à des hauteurs de milliards o ye milliards baden de n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel ni a ka gouvernement nalen caman bɔra véhicule utilisé la bon caman bɔr'o la carburant caman bɔr'o la est-ce qu'il y a faamu et mission fou à l'extérieur caman bɔra o la ni balima min ye ministre ye ala kana taa k'a ka bon ticket d'i ma a b'a préférer ka wari bɔ a yɛrɛ kunna wari a b'a kunna wari bɔ ka ta k'a d'i ma a tɛ se ka bon ta k'a d'i ma parce que bon min bɛ ka d'a ma uniquement o bɛ bɛn a ka baarakɛla dɔrɔn de ma ministère bɛɛ budget tigɛra primature budget tigɛra c'est-à-dire ka courant ka gaspiller ka taa foroba yɔrɔ la courant ka gaspiller est-ce qu'il y a faamu ka clim gaspiller o bɛɛ de dabila la o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra économie ye n balimaw o économie o fanba o bilala armée ka bolo kan a bɛ ka minɛn minnu ye olu minɛnw bɛ ka sa kabiri anw bɔra ko kalama i b'a ye k'a fɔ anw bɛ avion ye dugutɔw la de mais sisan i bɛ kɛlɛ kɛ avion ye Mali bolo i bɛ kɛlɛ kɛ drone ye Mali bolo Mali bɛ ka rêver bi Mali bɛ n'ale a tɔgɔ la migu sɔrɔ an bɛna an tɔgɔ la drone minnu bɛ armée de missiles an bɛna olu sɔrɔ n balimaw baara kɛra dɛ baara kɛra Choguel ni Assimi nalen n balimaw nalen dimi min donna an na n'an ka finitigiw tun bɛ ka sa cogo tɛ du la u bɛ ka janfa cogo tɛ du la n balimaw camanba de bɔra o la Mali armée ye min faga terroriste la France ni MINUSMA faralen ɲɔgɔn kan ka G5 Sahel fara o ɲɔgɔn kan n balimaw ma se k'o baara kɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ko nin transition ma baara kɛ n balimaw nin transition nalen tuguni mun de kun kɛra réfugié ba yirikaw mɔgɔw de kun siranna ka boli ka bɔ kɛlɛ u taara u dogo dugu wɛrɛw la u taara kalifa ɲini dugu wɛrɛw la olu mɔgɔ baden de bɛ ka segin ka na armée bɛ ka village minnu libéré u bɛ ka segin ka na o yɔrɔ la o tɛmɛlen kɔ tuguni n balimaw nin transition nalen an y'a ye k'a fɔ ko Kiri bɛ ka baara kɛ ni tilennenya ye an y'a ye k'a fɔ ko Kiri a ye dossier fɛn fɛn ta a bɛ ka nɔ bɔ a la n balimaw mɔgɔ minnu tun ye Mali armée ka nafolo dun 1230 milliards kabiri ala ka Mali da ɲɔgɔn ma kɛ n balimaw an y'a ye o enquête bougera mɔgɔw minɛna la est-ce qu'il y a faamu officier baw minɛla armée ɲɛmɔgɔ baw minɛla ne yɛrɛ tun b'a miiri parce que an bɛ sara n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ régime min na a ɲɛmɔgɔya fanba bɛ sarasiw bolo ne ma da la ne tun b'a bila n kunna n ko sarasiw bɛ se ka inquiéter mais an y'a ye Kiri bɛ ka taa taga cogo min na i ye sarasi ye o i ye civil ye o n'i nɔ bɛ ko la Kiri b'i minɛ wa Kiri b'i i dama ɲininka o b'a yira ko Kiri bɛ ka ɲa o b'a yira ko Mali kura bɛ en marche o b'a yira malidenw jigi b'u ka Kiri kan malidenw bɛ ka min miiri Kiri la Kiri bɛ ka taa ni baara ye o sira kan an bɛ justice fɔ nin yɔrɔ la n balimaw Choguel ni Assimi nalen mun yɛlɛmana tuguni aw kun miirila aw jɔrɔla chemin de fer an y'a ye Russie ye terrain kunkolo kura saba nin tɛ terrain kɔrɔ ye dɛ ninnu ma deli ka boli terrain kuraw kabiri transition nana a bɛ ka minɛn kuraw de sa a tɛ ka kɔrɔlen peintrilen san dɛ san tɔ minnu tɛmɛna an kun bɛ ka kɔrɔlen peintrilen de
mais ni transition n'allait entre ka korolen pentrile en me ka croix de ay avion fait a be avion croix de pilotement de ka bolli malite avec ka kelege mina fait ou ma delga essayer ni malite ou na essayer malite la tellement que croix do or la ibe shiku boli ibe shiga mugu chula uti sanga or la iba ka fo un terrain croix saba a commandé nous ni terrain yana mawde ni terrain nous ne be ka boli ici ni terrain nous ni aye est-ce qu'il y a bon risque transport développer le no ga doninta adama denta a développer le no ni terrain a sababu wora ni terrain nous ne la aya ya on terrain croix ayo ulu commandé chemin de fer bara damne la reub na glani damne terrain na le circuler mali konna la kabri sanjoli sambi saban sera ga yewa jom se ga fuku transition ma barake mbolma o shogeli asimi nalen tuni mune kera mbolma o yanga horonya anga dambe o ya segama an mado ko ja kibe se ga fuku franci ma konte kakla ga shifanga la mado an mado kibe se ga fuku franci ma iga minan cheka boanga jamana kan ante fe giga sarasi kele anga jamana kan an mado kame nyemoko soro nyemoko munu mesega kariaka o kuma fo o ga klaka shifanga la erebe ke billahi an mado ni transition ni ayira una ni transition ne kera sababu ye o kuma fo ko moro keita ga tana kuna kun fora ke malien ko bebi buya ni transition ne be ga ta sababu ye na fora ke malien dien yoro ini buya ni karama ani horonya ibaye orobe ke ki kume asiatique be ga mali buya irusu be ga mali buya Européens mega mali boya, Américains mega mali, continent benye bolendo bi mali fait. John aucune une transition interne. Mbalmo ni transition nale, unana ni yelema wara uye tourni. Mbalmo, ibo o yelema constaté niveau du mena tourni. Ibna ye, ubna ni projet kanga constitution yelema erreur fait que la passé là, ou erreur ou yonga la tourni. Transition nale muwara kera tuguni mbalmo a jatemne aga sirabaw na be ga jatemne sirabaw be ga glani damne mali sira bebe ga glani damne chantier be imana do quartier la nya amutaji be ga chabi parce que sira glane be ga damne wa ataka ke mana sira ere a sira numbe jatemne o be ga sira gla o be ga dingese o be ga sira gla o be ga dingese pour que ni jina na jiga boluka jigaka o ba ira o be ka barake baranyama o tega ke dron ka ke daga monna la ka sira glane malmo o bara damle la transition konna la amini mbela amargo be anga me ka siga ni bara feneke malmo jom se ka fo ko transition ko nunu ku ka bilamanya malmo transition ay mona wala jumen bo ana tuguni ni ataka laje malmo transition ngira sababu e an nya don ka fo ko jaja amsega nya France ko ja amsega ngere takabo sefala transition ye kabako doge me min fo ya outi mindo iba ye kafo transition konala mali akari mali kumta sanu min di France ma an matigi France an mta sanu na ma ko sanu mene iga war donin di ama transition na wo dabla nga sanu kelente kabo kata di France ma barabe ka keni anga sanu atoya ici ya fam anga matière première ou te di France ma tukunne kaka sefa glan anye mali o dabla bi mali be ka barake na ka sanu ere toy mali ere be ka barake ni partenaire we France te ka mali kungo fo ame wakati mo konala jom se ka fo ko transition ma barake transition nale a jatemne équipement jol nana kana di santé domaine na ka di anga dokotoro so la eta ponje ka wini nga matériel de dialyse anga ministre de la santé a chaman bata kana di esi ya fo mu dokotoro so ma dokotoro so jolle équipera ni transition konna la kacha santé mo ye barabade we dokotoro so occupé we dokotoro so gla u be ka dokotoro so u be ka baraw to kono ka baraw to kura ya jom se ka fo ko bara ma ken transition na jom se ka fo balido me min fo awye nambe transition de ma nga de me nunga bilan we fenga sigile mutene mi u ka bilan kan fo ka fo atote wa malido a blau kunare wala fiare bena le fene kalo fla kofe antara carburant antara demander risila bena carburant dama mali bena le essence mali essence prix bena jigi a gasoil prix bena jigi ga temeseda o jamana be ga munu e sanction bi anga
Mali bina le forni soro no e alkama e Mali don abebe na buru nyuma de dun buru mi na kadi dala buru mi na katimi abena dun so duman konna la kateme seda o jamana beka antara irisio o accordi ama mbalmo ni transition e bena ke sababu e abena gazi ni pétrole nunu be exploitation abena kana ye mbalmo ni transition ou ye fenke minga boni mbaye ou ye fenke minga boni mbare ni awakli be ala esi ya famu ni transition mo de kera sababu e chemin de fer mo o kunga jurube we chaman sara ajuru nuna we chaman sara jurula wa transition me ka sababu e abena le usine baden fena relancer abena kana oruye balmo anga transition anga ufo ko barkada ou ka bilan kan e mana domaine fin ta il va être kafo transition ka bilan c'est plus que satisfaisant donc en transition soutenue en deme la victoire elle est proche Assimi Shogel pour y minga Mali kono kabri ala ka Mali dan murwo keita clé temelengo présent mana mi ma yonke wane ta doni présent mena mi ma yonke frère donc ame awbla balma kena odinga do amara sila je cherche. Salam alaikum.